देखो निश्चित भाव में आज सका आज देखुली सर्वे रिपोर्ट जो थे कि जदि 2026 पुणी देश साधारण निर्वाचन हुए ताहले पुणी एनडीए प्राय 45% भोट पाँच जोड़ा बर्तमान पारंपरिक राजनीतिक परिस्थिति जो कथा गोटे सब चर्चा रही जो युवपीढ़ी मानकर जो कथा आसूची युवपीढ़ी मान सरकार विरुद्ध अच्छा तो कौट ना कौटी युवपीढ़ी सरकार विरुद्ध ना युवपीढ़ी को सरकार विरुद्ध में गोटे माहौल सृष्टि करने कौट ना कौट व्यवहार प्रायोजित कार्यक्रम कर आजिकार जब भारत वर्ष को आम देखा सारा पृथ्वी सहित जो आम तुलना करवा जो भाया दृढ़ नेतृत्व में भारत वर्ष आज आगू बढ़ुची जो दृढ़ नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में दिन थिला आम मैंने जिते 20-25 वर्ष पछू जदि जीवा जो भाया परिस्थिति में भारत वर्ष गति करुला भारत वर्ष को समस्ते निजर बड़ भाई पड़िया देखिकी भारत वर्ष उपर जो भाया लदी दि जाऊला परिस्थिति को से भाया परिस्थिति को आज भारत मुकुलिकी आज भारत दृढ़ नेतृत्व नौ पृथ्वी में जोटि कि भारत किछि वर्ष मध्य तृतीय शक्तिशाली देश होगा जाऊँगी बर्तमान तो से भाया परिस्थिति की जो नेतृत्व आगू नहीं कोट ना कोटी लोकंर ग्रहणीय होगी रही तेणु केते जो प्रकार प्रायोजित कार्यक्रम करके केंद्र सरकार को दोहलाया जो चेष्टा करा विरोधी भारत विरोधी देश मान को व्यवहार करके जो भाया अस्थिरता सृष्टि करने को भारत वर्ष जो प्रयास करा जो भाया यही सरकार हैंडलिंग कर जो भाया नरेंद्र मोदी सरकार कहतु कि जो भाया जो मैंने नेतृत्व लेकिन अच्छा जो मैंने प्रशासनिक स्तर में हो कि राजनीतिक स्तर में हो जो भाया मॉनिटरिंग करा निश्चित भाव में कोट ना कोटी लोकंर ग्रहणीय होगी रही तो यही सर्वे जो आज आसी दर्शा जे जो भाया प्रायोजित कार्यक्रम कोट ना कोटी लोके जानते जे कौ भाया कार्यक्रम करके सरकार को देखो आपण मैंने गणमाध्यम प्रतिनिधि तो आपण मैंने कोट ना कोटी संग्रह करके रिपोर्ट तैयारी जदि आपण मानकर आकलन जदि भूल आकलन करके सरकार को कोट ना कोटी आगू आने चेष्टा करते कहले आपणकर आकलन मत भूल हो पारे मत जब पचारे किंतु कोट ना कोटी जिते पारंपरिक आपंकर भोट परवर्ती जो आपण मैंने सब सर्भे आणिक थुंती एवं जमी लास्ट इलेक्शन आसला से तमिलनाडु जो भाया कथा होता तो कोट ना कोटी गोटे चैनल आनीले तो थलापति विजय गोटे सीट दि जाता तो कोट ना गोटे सीट तो से आकलन करके ना तेणु आपण मानकर आकलन को आम केमी चैलेंज कर आकलन ठीक ना बोलिकी तो कोट ना कोटी आपण मैंने ग्रासरूट लेवल को जाकि से आकलन तथ्य आणिकी आप देश सामने थोड़ी तेणु निश्चित भाव में जो सर्भे निश्चित भाव में सत्यता रही कोट ना कोटी नरेंद्र मोदी सरकार जो नेतृत्व को सारा भारत वर्ष ग्रहण कर जानते आजिकल पारंपरिक परिस्थिति में किए ठीक भाव में देश को चल देखो गत काली माननीय मुख्यमंत्री गोटे चेष्टा कले जे गोटे बार्ता जाऊ सारा ओडिशा को जे डेवलपमेंट क्षेत्र में आम समस्त को साथ नहीं जाऊँ गत दिन आप देखिथे जिते उत्तर ओडिशा रे जो बन्या है जिते निजे माननीय मुख्यमंत्री बन्यांचल गस्त कले से विरोधी की साथ नहीं बन्यांचल परिदर्शन कले से माननीय विरोधी दलर सभानेत्री प्रमिला मल्लिक महोदय थे अन्य विधायक मैंने गोटे मेसेज जाऊँगी डेवलपमेंट क्षेत्र में कौन प्रकार राजनीतिक नमी आम अंचल को आगू नवा तो से भाया वार्ता देवा गतकाली ब्रह्मपुर जो कार्यक्रम है समस्त को साथ में नहीं दिया समस्त को निमंत्रण होता तो कोट ना कोठी माननीय जो कि विरोधी दल नेता से पहुंची पारिना कि अन्य मैंने समस्ते आपंकर मोहना विधायक मान्यवर मोहना विधायक कहतु कि मान्यवर पारलाखेड़ी विधायक कहतु कि मान्यवर सानखमुंडी विधायक कहतु समस्ते से जगह पहुंची गोटे एकतार मनोभाव देते जे गंजाम जिला को आगू नापी आम दक्षिण को आम आगू नापी कोट ना कोटी समस्त हाथ में हाथ मिसेगी केमी आगू नवा जमी माननीय मुख्यमंत्री जी गंजाम जिला को प्राधान्य देते से परिप्रेक्षी में समस्त सहयोग हाथ बढ़ाई धन्यवाद दूसरी और आशा रखुची निश्चित भाव में ये समस्त एकतार गंजाम जिला कहतु दक्षिण कथा ओडिशा कथा कहतु आगू जीव तेणु गतकाली जो माननीय विरोधी दल सहित निर्वाचन मंडली के आज पर्यटन पाद देना गंजाम जिला अच्छी कौन जोटि निजर गंजाम जिला को जाकि
ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ବେଳକୁ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଆର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ବି କହିଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ତତ୍ପରତା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଆଇବ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଆଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସିଏ ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ନା କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନେତା 5 ଥର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କେବେ କରିଲେ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯୋଉଠିକି ଭାବି ହିଁ ନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ହାରିଯିବ ସେଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜବାବ ଦେଲେ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ବି ଜଣାପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ ତଳସ୍ତରକୁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉଠିକି ସରକାର ନୂଆ ମାନେ ଯୋଉ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ବା ଆସିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ବଢେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଢେଇବା ମତେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଉମାନେ କି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାର ଥିଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଚାରିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏକ୍ସଟେନସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲା ସରକାରରେ କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲିକି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ବାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ବାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅର୍ଥକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଥିଲା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଜନାରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅର୍ଥର ଦୁର୍ବିନିଯୋଗ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇନାହିଁ ଅର୍ଥକୁ ଯେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରିଦା ଯାଇଛି ବିଗତ ସରକାରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଧିକ ପଇସା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପଦାବ ଆସିବ କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଭେଲରେ ସୋସିଆଲ ଏଡିଟ୍ କରିଗଲେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି 2000 ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 2020ରୁ ଯଦି 2024 ଭିତରେ ଯଦି 5 ବର୍ଷର ଯଦି ଅଡିଟ୍ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ କୁହନ୍ତୁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷର ଯଦି ଅଡିଟ୍ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ହେବ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିବ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଆବେଗକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭୂତି କଲେ ସେ ଆବେଗକୁ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପାରମ୍ପରିକ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଜ ଏ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା କଥା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ନା ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇବି ବିଧାୟକ ମତେ ପଚାରିବେ ତ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବି ତ ମତେ ସେଟାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଆପଣମାନେ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତ ତାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ବିଚାର କଲେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଆସିବ ତେଣୁ ସାଂସଦ ଯାହା କଥା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲା ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି।